Ako i-share akong na-learn about the sworn declaration para ni sa mga wala pa kasuway o sa mga bag-ong real estate professionals. Ma-apply sa ni sa ubang sellers and other professions, guys. So para asa di ay ning sworn statement ug asa ni nato makuha. Ma-download ni siya online, but I highly recommend gamoad tugid mo sa BIR kay mag-need man gihapon mo og documentary stamp tax. Kinahanglan ni nato ang sworn declaration para maubos ang atong withholding tax rate, especially those individuals earning less than 3 million a year. If ma-comply ni nato, 5% na lang ang i-withhold nga tax sa developer or company instead of 10%. And if you're earning less than 250,000 from a loan payer, you will not be subject to income tax, thus not subject to creditable withholding tax. Now, for individual payees like me with several payers, need na to i-fill out ang Annex B1 form. Naglibog ko pag first kung Annex B1 or Annex B2 ba nga akong i-fill out. Ang Annex B1, guys, para ni sa mga individual payees, pareha na ako nga engaged with several developers with gross income or commission less than 3 million a year. Ang Annex B2 for individuals receiving commission from one entity only or those earning less than 250,000 a year. Annex B3, non-individual payees ni siya like mga businesses or corporation. So, kung makasubmit ko ani sa mga developers or companies, 5% na lang ang ilang i-withhold na tax instead of 10%. So long as less than 3 million ang akong commissioner income sa kanang year. So, niadto ko sa BIR in Solar Square, Mandawi. Sa admin section, muhatag sila og sworn statement or katong form. Then, ibalik ko sa front desk, nihatag sa og small paper para makakuha ko og number for the documentary stamp tax. So, niadto ko sa Lampikas office, few meters away lang. And then, 30 pesos ang isa ka stamp, 1 stamp per sworn. Original man ang pangayoon sa mga developers. So, 4 ang akong gi-fill out, 4 sad ka stamp ang akong gipalit. So, 120 tanan. Kulang na lang ni siya og notaryo, then i-submit na nila ako sa mga developers. So, maura to siya, guys. I hope nakasabot na mo. Thank you. Bye-bye.